Hello mga B! Welcome to Vlog Lia Makilis Gayo. Kung bago pa ka sa channel, so like and share and subscribe. Ayaw kalimutan ko comment para update ka sa akong video. So, itong i-vlog for this day. Ato i-vlog karon guys, fake order ni Cheska. Let's go. Two scoop guys. Two scoop. One scoop. Two scoop. Free 3 scoop. Blue Kimper and Taba Twishi. Taba Twishi guys. And Kempet. Pink na tayo. No. Malagpot siya. Pink, Bine, and Roller. Pili sa tayo kung unsa tong ipa-order. Ito, kanapilian si Maloy, bulat bunot, tanan. Kung ganito guys, nabunutan ako, so makinan niya. And pink roller guys. Ano din to, roller.
Isa na lagi na color. Purple. Ano tayo sa purple? Purple. Bag plastic and narrow roll. Bag plastic. Sulok. Ito ipa-free og duba ka bag plastic. Ayan na po. Ang pangalan mo. Yellow. Yellow supply and pen. Supply and pen. Red keychain and red pitaka and red ducksack. Red keychain. Bro, asang pitaka dito? Nagkulang-kulang na lagi ko dire. Ang katong kapibara na pitaka. Ay, tura de. Hawa pitaka pagdili. Pitaka and tahal. Kapibara na pitaka, guys. Orange. Panyo and Beanie keychain. Panyo and itong Beanie keychain dire. Ay, nadawatan na siya. Ano na lang. Beanie keychain. Mana man yung purple.
purple, green. Green side glasses. Side glasses and Engarotor. Makeup. Makeup na guys, makeup. So, tura na yung na ano guys ay isa ka Bini Kitchen and isa ka panyo and isa ka makeup and side glasses. Anyway, so ito. Bye-bye. Kung ba aya kalimtan na share and like and subscribe aya kalimtan og bawal sad, bawal nega, kapat goodbyes lang. Patuloy ang goodbyes ko is comment, like, and share para ma-update ka sa akong video. Bye-bye!